Ini yang baru saya record ya. Oke, Pak, baru nih yang ini. Design of photovoltaic system. Nah, in the design of photovoltaic system, ya saya cakap sistem ya. System means, I repeat again, system means the collection of object. Ya, tadi objek ya. Kalau objek ini ya non-living thing lah. Photovoltaic ini sistem objek. Mana if we discuss this one, complete lah, complete photovoltaic system udah complete. Means if you want to discuss of because we know the photovoltaic operate based on the solar radiant temperature, meaning system discussion include the solar radiation temperature and then photovoltaic dia sendiri. Lepas itu ya silalah mana-mana lah. Mana kalau dia connection to the solar charger, nak store dekat bateri ya bateri, after that inverter, lepas itu dulu. Nah, so this overall inilah yang mana saya sistem ya. Kita kan tahu kalau sistem itu udah komplit. Nah, so we want to design in the system. Nah, in the design silalah adakah dia stand alone or connect to the grid? Ya silakan, macam itu ya. And then photovoltaic, mana ya photovoltaic produce the DC electricity. Nah, so kalau untuk load ya DC saja silakan, macam itu. If you want to connect to the load type of the load AC, we need the inverter. Ya sampai desain kita sampai ke inverter, silakan. Gitu ya. Nah, lalu in the design kita kan river mana-mana yang boleh guna reference kita. Mana saya pun ambil ini pun daripada paper-paper yang ada macam itu ya. Dan dari buku yang ada. Nah, tapi dia boleh guna pakai lah. Boleh guna pakai. Mananya macam itu. Nah, so we want to design a photovoltaic system. Okay, and then the first, we want to design off-grid photovoltaic system. Off-grid meaning this photovoltaic system is not connected to the grid. It's not connected to the national utility. It's not connected to the TNB lah, macam itu. Or the system we can call also stand alone. Dia saja, maknanya photovoltaic produce the electricity, the main power ya to supply the load come from the photovoltaic only. Ya nak store ke bateri ya silakan store ke bateri ya. Nah, itu mana saya. Mana saya kalau dia main ini stand alone, yes. Kalau misalnya lah in the agriculture, we want to pump the apa nama ini, the water. Ya, we want to pump the water ya from dia punya telaga ke apa-apa. Nah, so directly ya silakan lah ya tambah dengan current booster ya boleh. Nah, so dia maknanya kan dia punya energi stand alone from the photovoltaic only. Ya, and then without battery tak ada masalah ya. Apa nama? Tapi dia operate hanya in the daytime. Mana macam itu. Dan dia perlukan pada apa namanya? Pada the daytime dia pump the water and then dia kumpulkan dalam ya tong lah macam itu ya. Nah, itu mana saya yang jenis-jenis off grid. Oke, nah so we want to know ya. Nah, ini silakan nanti kalau saya udah upload ya. Nanti saya explain juga untuk mini project. Kalau dalam mini project mau guna desain yang saya bagi ya silakan saja, tidak ada masalah. Ya, kalau ada desain lainnya silakan. Ya, nah so ini ya, the design of grid photovoltaic system following this item. Nah, ini yang ini untuk desain adalah untuk yang ini ya. Yang ini adalah untuk DC load saja ya, DC load yang ini. Yang ini untuk DC load. Yang ini yang ada theoretical ini ya. Lepas itu baru nanti yang AC. Nah, dalam desain ini
Ya, the first data of solar radiance and peak sun hours. Ya, the solar radiation and peak sun hour are needed to calculate a minimum size of PV module. Nah, jadi mana saya macam ini. Yang ini samalah kalau kita yang lepas itu ada minggu lepas kita ada quiz. In one area we want to construct the photovoltaic module system, and then we consider the availability of the solar irradiance in one area. Nah, so we have to know the ability of the solar irradiance. Nah, kan macam itu. Data should be collect. Ya sama macam nanti dekat apa namanya? Dekat mini project kita minta ya untuk collect the data solar irradiance in Perlis through the world weather. Ya nanti saya bagi apa? Bagi tunjuk cara-cara dia. Dapat kita data solar irradiance. Ya, solar irradiation. Ya, saya pakai word solar irradiation ya. Solar radiation ini saya pakai word solar irradiation yang dia punya unit energi per meter power to. Obtain. Ya, for example, we need the data solar irradiation in 1 year. Okay. Nah, so how many watt hours per meter power to? Yeah, after that we obtain the peak sun hours. Yeah, because remember peak sun hours is equal to energi ya density yang dia punya unit atau solar irradiance yang punya unit watt hours per meter power to divided by 1000 watt per meter power to. So kalau atas dia watt hours per meter power to divided by watt per meter power to. So unit of the peak sun hours kan tinggal kalau potongnya watt per meter power to atas, potong bawah meter per watt per meter power to kan dia tinggal unit dia tinggal hours. Nah, so itulah dia punya peak sun hours adalah hours. Ya, itu dapat kita. Nah, peak sun hours ini kita guna pakai untuk nanti kiraan the number of PV module. The number of PV module. Yeah, so next, from the load energy in watt hours, minimum size of PV module can be calculated using this formula. So mananya kita nakkan construct satu photovoltaic system yang mau selalunya kan kita tahu dalam satu hari sistem kita operate berapa jam dan kita punya power berapa watt. Nah, so power darab jam ya, power watt darab hours. Kita kan dapatkan energi kan? Nah, dapatkan energi unit dia watt watt time hours. Lalu dibahagi peak sun hours. Unit peak sun hours tadi kan apa namanya nih? Hours. So watt hours divided by hours tinggallah dia watt. Nah, so PV modul berapa watt? Nah, itu mana saya. So dengan gunakan if we use this formulation we obtain the power capacity of PV module ya to supply the load. Nah, itu. Ya, ini kalau desain kita consider kita punya peak sun hours ya tadi ya. Dapat. After that, kalau kita mahukan the type of the PV module, ya sudah. Kita tengoklah mana dia PV module yang bersesuaian. Mananya means kita kiralah based on this formulation. We obtain the power of PV module is 50 watt. Ya kita belilah misalnya kita hanya perlukan 50 watt. Kita carilah yang minimum 50 watt.
Ya kalau tak ada misalnya 60 ya oke, tapi ya jangan terlalu besar sangat. Kalau kecil kan tak boleh, power dia lagi kecil tak boleh. Atas dia, atas kan tak, jangan terlalu atas sangat. Sebab apa? Kita consider the price also. Oke ya. Oke, dan ini dia. Nah kemudian if we use the battery, kita tahu battery ini kan selalunya to store the energy lah saya cakap. Mananya battery dia kan can operate if there is no sun. Pada malam hari ke atau pada saat mendung. Nah, kalau if we want to consider, for example, ini desain dia lah ya. The battery is used in the design and can operate the load for 2 days. Dia considerkan pasal cuaca juga. Ya, kalau cuaca if the cloudy or raining, ya. Mana macam ini. Kalau dulu bulan berapa itu ya? Tapi 2009 yang Perlis pun ikut banjir besar juga. Saya sini pun dalam 13 tahun banjir besar 2009. Kalau saya tak silap ya. Lepas itu tahun tahun berikutnya 2010. Tapi tak terlalu besar. Tapi yang besar kan 2009. Nah, itu contoh, ini contoh saja ya. Kalau kalau in term of ini dia punya ini. Mana-mana kan gitu juga kalau area yang sudah kena banjir, lalu setidak-tidaknya apa nih langit mendung renyai-renyai terus siang malam renyai terus dalam 2 sampai 5 hari pun kan mau kan gitu terjadi. Mananya kita punya photovoltaic system ya kita boleh consider, kita boleh bayangkan kalaulah 2 hari 3 hari mendung terus atau renyai, mananya kan matahari cahaya dia kan tak sampaikan dekat fotovoltaik. Ah, inilah maknanya yang for days. Nah, dia consider keadaan seperti itu. Ya walaupun saya cakap tadi yang saya experience saya dekat sini ya 2009 saja. Tapi ya itulah dia makna dia ya kalau terjadi lah. Nah, jadi considerkan itu. Dan ini kan kalau dia considerkan sampai 4 days, the cost of the battery dia kan meningkat. The number of battery kan dia naik. Sebab apa? Sebab ampere hours kan naik juga. Nah itu, ya silakan lah. If the limitation of the economical aspect, ya silakan ya without 4 days, only 1 day saja. Kita assume baguslah terus, nah itu. Silakan ya gitu ya. Ini tak ada harus ikut ini tak. Sebab selalunya aspek technical sudah cukup. Lalu kita consider juga kan aspek economical also. Kalau kita banyak duit ya no problem kan itu. Nah, so the ampere, the number of battery can be calculated by using this formula ya. Ampere hours is equal to load energy divided the battery voltage rated. Ini hapus ya, ini tak ada. Multiply 4. Mana 4 ini yang tadi ya, 4 days tadi nih. Mana kan 4 kali ganda kan? Kalau darab 4 nih. Ya kalau mau satu ya silakan saja. So load energy, unit dia watt hours. Ya divided by battery voltage volt. Kemudian kita kan tahu watt ini kan merupakan uh, 1 watt is equal to uh, ampere darab volt ya. Betul ya? Ampere darab volt. So ampere darab volt atas. Kemudian bawahnya ada volt. So potong volt atas potong, volt bawah potong. So unit dia kan tinggal ampere hour saja. Nah, kita dapatkanlah ampere hours. Lalu mana yang dekat desain ini, baterai kan sudah kita pilih. Let's say lah sistem kita berapa volt? 12 volt. Mananya baterai kan baterai 12 volt. Ya baterai yang 12 volt itu selalunya kan dia dekat baterai kan ada tulis berapa ampere hours. Nah, kegunaan ini berapa ampere hours ya kita cari baterai. Misalnya for this calculation we obtain the ampere hours is 150 ampere hours.
Kalau ada yang sampai 150 ampere hours battery ya silakan satu battery saja. Tapi kalau misalnya one battery is 75 ampere hours, maknanya kita perlukan dua battery dan satu baterainya 12 volt, means the two batteries should be connected in parallel. Ya, untuk mencakupi ampere hours tadi ini. Nah, itu maknanya ya. After that, if we want to charge the battery, we need the solar charger. Ya, the size of solar charger can be calculated using this formula ya. Size of solar charger is equal to 125 multiplied short circuit of PV module. Nah ini. Ya, ini elemen 125. Mananya lagi besar 25% ambil dia punya size of the solar circuit size of solar charger. Ya. 125% multiply short circuit of PV module. Sebab mana saya ini PV module, and then we connect it to the solar charger, one solar charger, one solar charger. Now, so the size of solar charger that we choose, ya chosen in term of the calculation 125 multiply short circuit photovoltaic. Kita kan tidak tahu data short circuit photovoltaic berapa, ya. Baru nanti kita pilihlah mana yang bersesuaian untuk support the system. Nah itu ya. Oke, ini kita tengok contoh. Ya, this example. Ya, design and sketch the wiring diagram of 25 watt 12 volt street light system which it operates 7 p.m. to 7 a.m. every day following the data as stated below. Ini contoh kita punya solar radiation ini ya, ada data solar radiation sudah tersedia. Ya, sudah tersedia. Monthly solar radiation ya, or monthly solar irradiation. Ya, unit dia watt hours per meter power to. Kemudian karakteristik electricity untuk fotovoltaik modul dia bagi dekat ini. Kemudian ada baterai yang sudah sedia ada, ini baterainya 12 volt, 110 ampere hours. Nah, misalnya tadi ya, let's say lah ini maaf misalnya Encik Nizam. Encik Nizam mau didesain 25 watt 12 volt street lighting system ini. Encik Nizam punya inilah punya fotovoltaik dengan electrical karakteristik seperti ini. Kemudian baterainya ini. Lalu type of the battery ini. Lalu Encik Nizam sudah punya data of solar radiation yang dekat sini. So in term of our design above, kita boleh kira the number of photovoltaic, number of battery, sizing of the sizing of the solar charger. Kira kita ikutkan ya. Kalau ikut dekat ini, the first we have to calculate nanti ya load energy. Ya, load energy. So kita tahu the lighting system operate 7 p.m. to 7 a.m. means the total hours is 12 hours. Ya, 12 hours. Ini ya, 12 hours. So power is 25. Nah, so low energy ya is power multiply time. 25 multiply 12 hour is equal to 300 watt hours. Nah, kalau juga ini yang desain ini ya lebih dia considerkan technical aspect juga. Kalau mau diambil katakanlah allowing 5%-nya losses. Maka energi load dia 300 darab 1.05 equal 315 watt hours. Kalau ini saja yang dipakai is okay ya, no problem. Ini dia considerkan lah. Silakan kalau mau pakai, mau consider the losses also. Ya. Nah, maka
We can calculate the required PV module, the power capacity of PV module following this formulation. Following this formulation. Load energy divided by average peak sun hours. Nah ini, coba tengok yang ini ya. Ini kan unit dia, ini kan solar irradiation. Yang tadi saya cakap, peak sun hours is solar radiation divided by 1000 watt per meter power 2. Nah, so mananya peak sun hours pada Januari ini kan 5191,67 dibagi 1000. Jadi kan peak sun hours pada Januari kan 5,19 something. Yang Februari peak sun hours-nya 5,5. March 5,7 something. April 5,6 something. Bla bla bla. Kalau dia ambil lah, ini kita average kan, kita ambil juga average. Kalau kita mau ambil average ya. Average solar irradiation is 5191,67. So average peak sun hours 5191,67 di watt hours per meter power 2 divided by 1000 watt per meter power 2. Sehingga kita peroleh peak sun hours dia adalah 5,9 hours. Nah, inilah yang ini ya, atau 5,02 hours. Ini ya. Ini peak sun hours. Nah, sehingga the power capacity of PV module is 315 watt hours divided by 5 ini 5,02. Sesuaikan nanti ya. 5,01 hours is equal to 62,8 watt. Nah, inilah maknanya untuk support load 25 watt, we need the capacity photovoltaic is 62,8 watt. Nah, ini ya, 62,8 watt. The system required a minimum. Ini minimum ya, based on the solar radiation tadi. Is 62,8 watt rated PV module. Minimum ya. Macam mana kalau kita lebih? Tak ada masalah, lebih bagus. Tapi itu tadi maknanya in term of the cost. Selalunya kan kita kira, kalau kita mau relate to the cost, we want to find the, ini kan kiraan optimization. Optimization mean kita boleh kira in term of the cost minimum size, yang kita ambil minimum size. Nah ini ya, jadi 62,8. Nah kalau ini kan rated PV modul kan 64. Jadi maknanya satu PV modul saja cukup. Nah itu mana? Satu PV modul saja cukup. Ya. Lalu battery in term of the ampere hours is equal to load divided by voltage. Kita tahu tadi sistem kita yang kita hendakin 12 volt. Dan kita sudah pilih baterai ini kan baterai 12 volt. So maknanya we want to find the ampere hours is equal to load tadi yang 315 dibagi 12. Jadi ini kan 315 watt hours. 315 watt hours, watt kan sama ampere darab volt. Ya, E V hours divided by 12 V. Ya, volt. Mana saya? Volt ada dekat atas, volt ada dekat bawah, potong-potong. Jadi unit dia kan tinggallah watt hours. Ini maknanya 26,3 watt hours. Sorry, 26,3 ampere hours. Ya, tinggallah ampere hours. Nah, ini ya. Cukup untuk support ini 26,3. Nah, kalau if you want to consider tadi yang cloudy, raining, selama 4 hari, darabkan 4 lah. So, 26,3 darab 4. 105.6, 105.2 ampere hours. Nah, ini. Kita tengok baterai tadi kita berapa hours. Nah, ini 110 hours. Jadi satu baterai saja cukup lah. Kalau untuk consider sampai 4 hari tadi, mendung. Ya, cuaca mendung atau raining.
Nah, ini yang mananya ya? Cukup satu baterai ini saja. Kalau Nizam tadi ya, si Nizam mau guna baterai ini, cukup satu baterai saja. Nah, ini tadi ya, yang ini number of battery. Kalau mananya number of battery, kalau gunakan baterai yang tadi, baterai tadi itu cukup satu baterai saja. Oke, and then size of the solar charger. Ya, size of the solar charger following the formulation short circuit PV module should be multiplied by 125%. Kita tengok short circuit photovoltaic. Mana dia? Nah, ini. Short circuit photovoltaic dia adalah 4.8 amperes. So 4.8 amperes should be multiplied by 125%. So we obtain 6 amperes. Ya, 6 amperes. Mananya belilah solar charger yang untuk selalu solar charger itu dia punya rated, boleh dia 12 volt, strip 24 volt. Maknanya 12 volt, strip 24 volt, ikut dia connection battery tadi. Dia akan kenalin. Kalau battery 12 volt connected to the solar charger ini, dia akan display sistemnya 12 volt. Gitu ya. Nah, kemudian dia selalu tulis berapa M. Ya, kalau ini kita perlukan 6 M, belilah yang solar charger untuk sistemnya 12 volt. Kemudian M-nya ya jangan tadi, minimum M-nya 6. Kalau tak ada yang di atas tadi lah deket-deket ya. Kalau ada 8 lagi bagus, tapi ini range selalunya ke 10 dia. Nah, jadi belilah 10 amperes yang untuk sistem 12 volt kalau ada yang 12 volt. Kalau yang 12 24 ya silakan ya untuk 12 24 volt. Nah, itu ya mananya. Oke, inilah lebih kurang kalau untuk wiring. Ya, wiring mananya ini saya lukiskan ini fotovoltaik dia positif negatif. Kalau nak sambungkan fuse ya silakanlah fuse. Lepas itu ada solar charger. Solar charger yang ini tadi kalau lah kita pilih solar charger controller yang 10 M. Kita kan cukup tadi 6 M. Ya, ini pergi ke baterai. Baterai tadi yang baterai yang sananya tadi ya. Lalu baru sambung to the load yang ini. Nah, kalau ya silakan ini kan wiring. Kalau nak safety lagi mananya tambah ini fuse ya fuse. Lalu tadi apa namanya nih? Kita automatic on off ya gunakanlah ya timer atau pakai yang sini light dependent switch atau resistor ya silakan ya ini ya. Jangan yang mengenalin kalau dia akan gelap ya resisten dia saya pun tak ingat berkurang atau bertambah sehingga switchnya itu jadi on. Ya means this lamp will be connected to the positive and negative battery. Nah, ini mana dia? Ya, ini ya. Oke, Bapak ada soalan pasal ini yang ini? Halo? Ada Cik Gani? Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Nak tanya yang macam mana Doktor berdapat 5.02 hour tadi tu? 5.02 hours. Ya, Yang ya. mana satu itu? Yang determination of the requirement PV module. Oh, PV modul. PV requirement PV Yang modul. ni. Oh, ini. Ya, ya. Ini Cik Muhammad. Ini adalah fixed hours. Ya. Fixed hours ini kita perolehi daripada sini. Ya, I repeat again. Definition of the fixed hours is the solar irradiation divided by 1000. Ya, 1000 ini sudah ketetapannya. 1000 watt per meter power to. Oke. Cik Muhammad ya. Nah, so kalau Cik Muhammad mau ambil ini kira masing-masing fixed hours boleh. Tapi ini dah roughly saya ambil saja AP rate. Ini kan dapat AP rate solar radiation. Maknanya 5191 tambah 5511 tambah bla 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 tambah 4541.67 dibahagi 12. Maka average dia dapatlah 5191.67. Inilah average
monthly solar irradiation daripada data ini. Ya. Kemudian kita cari peak sun hours. We know definition of the peak sun hours tadi ya, solar irradiation divided by 1000 watt per meter power 2. Jadi 5191.67 watt hours per meter power 2 dibahagi 1000 watt per meter power 2. Ya, jadi kan 5.191 hours. Boleh, Cik Muhammad? Boleh doktor. Oke ya, jadi tuh inilah dia 5.02 dapat dari sini. Nah, nanti sesuaikannya 5.02 ikut yang ini juga. Kalau kita tengok di sini berarti kan 5.02 ya. Nah, ini 5.02. Kira balik lah. Oke, ada apa-apa lagi? Soalan? Doktor, nak tanya, Cik biasanya Muhammad. bateri itu kan, Ya. biasa bateri kan kalau kita design, kita Mm-mm. kena dia lebihkan dia punya size bateri tu sebab kita tak nak dia punya drain out habis kan. Iya. Berapa persen kita kena standby tu? Itu tadi. Ini Muhammad apa lagi? Banyak Muhammad. Ya, Cik Muhammad Yusri. juga ya. Muhammad Yusri. Ya tadi kan kalau lah ini let's say tadi tak ada itulah dalam itu saya cakap dalam desain banyak macam dia. Kalau without kita consider kita punya apa nama tadi kalau ini desain without the raining cloudy ya kan hanya darab satu saja. Itulah dia. Makanya deep cycle tadi kah atau apa tadi kita kan not consider. Tapi kalau aspek kita pertimbangkan itu lagi bagus ya Cik Muhammad ya. Berapa peratusnya ya Cik Muhammad Yusri ya ambil saja lah. Oke. Maknanya ya agak-agak berapa ya? 25% kan? 25% udah cukup bagus itu. So atas kita design lah berapa persen Ya, tu atas kita desain. Itu kan maknanya consider beberapa aspek. Sebab kadang-kadang kita tengok bateri punya dia spesifikasi dia ada nyatakan dia tak boleh drain out sampai berapa-berapa untuk jaga pertahanan kan. Betul. Okay, thank you doktor. Ya, dan selalu pun kita based on pada experience. Macam yang lepas itu kita punya siri yang dekat taman samping hospital KPJ ini kok lupa saya. Nah itu memang kalau sistem DC ini banyak problem juga dia. Sistem DC banyak problem. In term of the lampunya dia pun macam itu, bateri pun macam itulah juga. Ya makanya akhirnya ini kan tapi ya kita desainnya kita kena tunjuk juga. Maka sehingga sekarang ini kan without battery ya, Cik Yusri ya. Itulah yang kita cakap dengan sistem transformerless inverter. Mana sekarang kan yang direct to TMB kan tak ada battery lagi, tak ada. Ya, Cik Yusri ya. Betul. Kenapa? Ya kita ini cerita lu juga kan. Apa namanya ini? Battery dia punya ketahanan average dia berapa? Ambillah 2 tahun 3 tahun. Lepas itu if you have the lot of battery, dia punya baterai yang tak terpakai ini mau letak mana? Oke lah boleh jual. Tapi itulah problem dia kalau baterai. Nah sehingga sekarang without battery lah inverter dia kan panggil transformerless inverter. Oke, Cik Yusri? Oke, doktor. Masih. Oke, ada apa lagi? Tak ada lah. Tak ada. Oke, kalau tak ada, mana yang mau kita lanjut nih? Adakah mau kita lanjut? Kok kita lanjut lebih-lebih 10 menit nanti? Boleh? Boleh lanjut doktor. Boleh. Boleh. Lanjut. Oke, kalau terima kasih. Yang ini yang untuk inverter, ada inverter ya. Silakan mana saya tak ada bincang ini connected to grid. Connected to grid, ya sistem sekarang ini silakan saja pilih inverter yang selalu dia ada untuk boleh synchronize. If our system, makanya dulu awalnya saya cakap kalau Malaysia dia punya
voltan is very good. Ya, level voltan. Ya, nah so pilih inverter yang bersesuaian dan inverter tuh misalnya maaf apa nih merek Sunny Boy, ya itu udah ada synchronize. Kita konekkan berapa dia yang harus masuk ke inverter. Let's say lah 300 PB ya daripada PB. Daripada PB ini without booster ya. Direct. Lalu inverter itu dia ada minta gini, synchronize display dia. Tapi ini pun kena ada kepakarannya untuk sinkronkan kan? Ya ada kepakaran. Jangan masuk aja takutnya kan meletup. Sebab apa nama ini syarat-syarat dia paralel kena penuhin. Nah, macam itu mana saya. Ya, itu pilihlah inverter. Jadi ini saya hanya sampai sebatas inverter saja. Lepas itu pilihlah inverter yang can be connected to the grid. Ya. Oke. One PV module has a limited power rating. Therefore, to design a higher power rating, it is constructing a string by connecting a number of PV module in series. Nah, ini yang makanya tadi saya ulang balik yang saran tadi. Sebab kita relate to the cerita string. Now, in our design, ya SP di sini adalah string voltage is equal to number of modul multiply open circuit voltage. Ya, string voltage. Tadi kan kita ada discuss open circuit voltage untuk satu string. Mananya inilah dia. Dalam satu string berapa number of PV modul. Nah, inilah dia yang NM. Ya. Lepas itu power. Tadi kan udah dapat kita string power. Satu string power in term of the one PV module berapa power dia. Kemudian dalam satu string berapa number of PV module. Sehingga string power is equal to number of PV module multiply maximum power per satu modul dia ya. Inilah SP. Kemudian satu string dapat, lepas itu berapa string yang connect together in parallel. Dapatlah kita array. Sehingga array power. Nah, ini kan array power jumlah number of string ya multiply power per string. So array power is equal to number of string multiply string power. Ini ya. Oke. Nah, ini oke. And then to obtain the maximum power output of PV array, the maximum power point tracking method is used. The MPP tracking method locates the point on the trajectory of power produced by an array where the array voltage and array current are in its maximum point and the maximum power output of the array. The PV array MPP is defined as. Nah, ini maknanya kalau kita mau ambil semua yang based on the datasheet juga yang maximum power point. Nah, so kita boleh gunakan formula ini, maximum power point untuk power ya sama dengan maximum power point voltan darab maximum power point current. Ini sebetulnya kan general formulation. Yang ini untuk sistem yang tracking system. Ya. Lalu kalau kita, if we want to connect it to the photovoltaic and then we want to produce the AC, we need the inverter. Selalunya kan inverter dia punya yang kita panggil dengan amplitude modulation index. Yang amplitude modulation index MA. Dan MA ini kalau tapi ya tak akan mungkin dia kita dapatkan 100% ya 100%. Selalulah below 100% kan itu kan. Nah itu. Nah, let's say lah ambillah 0.95 atau berapa. Yang mananya kan kalau apa namanya 100% ya losses atau apa kan akan terjadi. Itu tak akan mungkin. Ya. Nah, inilah dia yang namanya amplitude modulation. Dan amplitude modulation ini relate to the voltage. Dan voltage yang ada, if we discuss of the AC, ada single phase, ada three phase. Ya, single phase. Nah, untuk single phase, ya tadi kan kita ada inverter. Inverter convert DC to AC. Berapa voltan DC yang masuk dekat inverter?
Ya. Lalu berapa output voltanya yang AC? Ya, to the type, ya, single and three phase. Nah, sehingga kalau untuk single VIDC dia gunalah formula yang ini ya. VIDC is equal to such to AC voltage divided by amplitude modulation. Kalau yang ini untuk three phase, VIDC equal to such to line to line voltage over such three amplitude modulation. Nah ini ya, nah ini. Oke. We have consider one inverter, and then this inverter needs how many volt for the DC input, ya, and then ya sebelah sini kan connect to the photovoltaic, okay, and then after that kita punya photovoltaic kan tadi punya maximum power, power point untuk voltan dia, ya. Nah, so number of PV module can be calculated by using this formula, ya, is equal to input DC voltage divided the maximum power point untuk voltan dia. Sehingga kalau kita berapa voltan yang dia perlukan masuk ke inverter sini, ya, let's say lah 300 volt. Kemudian voltan untuk satu PV modul, let's say lah 20. So the number of PV modul kan 300 dibagi 20 lah, macam itu, ya. Itu nambahnya. Tapi kalau string voltannya kan string voltan multiply number of PV modul multiply maximum power point untuk voltannya. Ini dia formula dia. Oke. Contoh, example. Design a PV system to process 10 kilowatt of power at 230 volt, 60 Hz, single phase AC. Determine the following number of PV module in string, number of string in array, inverter specification for the switching frequency 6 kHz, and one line diagram. Okay, following the specification of PV module listed like this. Ya, maximum power 300 watt. Maximum voltage at the maximum power 50.6, and then open circuit voltage 36.2, short circuit 6.5. For the amplitude modulation 0.9. Ya. Nah, ini untuk single phase. Untuk single phase. So means we have the load, we want to design, ya, one PV module, yeah, that can supply for the AC load, ya, of 10 kilowatt. Itu mana dia? Dia punya output the inverter is 230 volt dengan frekuensi 60 Hz. Nah, in term of this requirement, now we want to design the system operating system in term of the number of PV module in string, number of string in the array, and also specification of the inverter, ya. So kita tengok ini ya. The first, sorry, coba ini mungkin maybe untuk test one relate dengan yang macam ini nanti ya. Saya ingat test one. Okay, nah so because our load is AC, we need the inverter, ya, inverter. We know the inverter output is AC 230 volt. Nah, so how many volt input of the inverter? Means this one is DC. Nah, so the first we have to calculate the input DC voltage by using this formula. Yeah, VIDC is equal to S2 VIC over MA. So S2 multiply 230 volt over 0.9, 361.4 volt. Ya. Nah, after that, kalau this inverter needs the input DC 361.4 volt,
how many number of PB module should be connected to the inverter. So please use this formula. Yeah, number of PB module is equal to VIDC over maximum power point for the voltage. So is equal to 361.4 divided by 50.6. Ya, 50.6 daripada sini ya. 50.6 ini. So we obtain 7.14. Ya, around 7 PB module. Ya, so 7 PB module should be connected together in series. Kalau ini 7, berarti yang realnya ini berapa voltan dia? Nah, ini mau kita kira. So string voltan. Yang real dia ya, sebab kita akan gunakan spesifik yang ini tadi. Open circuit voltage dia 63.2. Ya. Mana point, sorry. Open circuit dia, oh yang maksimum, pada maksimum ini 50.6. Ya, 50.6. Nah, so the number of PB module is 7 multiply maximum power point for the voltan, ya, 7 times 50.6. Nah, so 354.2. Inilah yang kita pakai voltan untuk input si inverter ya, 354.2. Nah, lalu kalau number of PB modul tadi kita dapatkan 7, lalu maksimum power dia ikut data adalah 300 ya, 300, sehingga per string tadi, string power kan 7 darab 300 is equal to 2100 watt. Lalu berapa number of string in one array? For the supply 10 kilowatt. Sehingga total power needed divided by power one string. 10 kilowatt divided by 2.1 kilowatt. Nah, so is equal to 0.76 is around 5 array. Means number of string is 5 in one array, and in one string is construct by 7 PB module that connected together in series. Nah, itu ya. Nah, inilah boleh kita tulis seperti ini. 5 in 7 array configuration means in one array 5 string, and then in one string is construct by 7 PB module that connected together in series. Ya. Oke, nah inilah kalau kita nak listkan kita punya sistem photovoltaik dia. Number of PB module per string 7, string per array is 5, number of array 1 ya. Kemudian string voltage 354.2. Inilah yang untuk input DC to the input of the dia punya nih inverter. Ya. Okay, and then we want to find the specification of the inverter. Ingat tadi ya, ini input inverter is 354.2. Kemudian and then we find the modulation amplitude modulation index using this one. Ya, is equal to VAC over sus2 VAC over VIDC. Sebab kan tidak berubah, kita pakai VIDC yang 354.2. Jadi is equal to 0.92 untuk amplitude modulation. Kemudian kita cari modulation, frequency system over electrical frequency. So, sorry, switching frequency. Switching frequency is 6 kHz divided by 60 Hz. 100 ya, for the frequency modulation index. Nah, ini kita listkanlah dia punya specification of the inverter. Input voltage dia perlukan 354.2, output 230, power rating 10 kW, amplitude 0.92, kemudian frekuensi modulation index 100. Means ya cari dekat market yang the specification of the inverter macam inilah gitu. Mana dia macam ini ya? Nih dia.
Oke, lepas itu kita boleh draw lah one line diagram. Ya, jadi ini satu string ya. Ini satu string mananya. Lukis macam ini. Tadi kita perlukan ada 5 string. Jadi 1, 2 dan seterusnya ini sampai 5. Sambung paralel kan masing-masing string kan sambung paralel. Ketemu di satu bus lah. Ini bus ini yang 354.2 and then after that connect to the inverter. Inverter input dia 354.2 ini DC ya. Pas itu output dia 230 volt dan can supply the load 10 kilowatt. Mana the capacity of the inverter is 10 kilowatt. Oke? Ada apa-apa soalan? Tu nak tanya yang 6,000